قهرمانی و جانیساری پدران و بابایان که در روزهای مدهش جنگ دوم جهانی برای آزادی وطن سینه سپر نمودند همیشه از جانب راهبریت عالی کشور قدر کرده می شود. مورد ذکر خاص است که در عرفه تجلیل روز غلبه با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به هر کدام از سابقه‌داران جنگ 40,000 سامانی و از حساب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به اشتراکچیان جنگ از پایتخت در حجم 10,000 سامانی کمک یک وقته مالی رسانده شد. همچنین با سپارش پرزیدنت کشور مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها به سابقه‌داران و معیوبان جنگ بزرگ وطنی کمک پولی یک وقته دسترس نمودند. طور خبر داده بودیم همین هفته انیقترش روزهای 8 9 می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری در شهر مسکو فدراسیون روسیه قرار داشتند. ضمن این سفر سرور دولت در ملاقات غیر رسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و چورابینی‌های تنتنوی بخشیده به جشن 79 سالگی غلبه اشتراک ورزیده با پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین ملاقات انجام دادند. 8 می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری وارد شهر مسکو فدراسیون روسیه شدند. در فرودگاه ونوکوو 2 شهر مسکو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را نمایندگان والامقام فدراسیون روسیه صمیمانه پذیرایی کردند. نهم می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در چورابینی‌های تنتنوی بخشیده به جشن 79 سالگی غلبه به قصر کرمل تشریف آوردند. مهمان عالی مقام را در قصر کرمل پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین صمیمانه استقبال گرفتند. سپس عکسگیری یکجایی راهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که برای اشتراک در چورابینی‌های تنتنوی به مناسبت جشن غلبه و واخوری غیررسمی سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل به شهر مسکو تشریف آوردند برگزار گردید. در مرکز اساسی برگزاری چورابینی‌های تنتنوی میدان سرخ به افتخار 79مین سالگرد غلبه پرد حربی برگزار شد که در آن شماره زیادی نظامیان اشتراک نمودند. بعد انجام رسمی پرد حربی در میدان سرخ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و سران دولت‌های اشتراکدار چورابینی‌های تنتنوی در نزد یادگاری عسکر نامعلوم گلچنبر گذاشته خاطره قربانیان جنگ را گرامی داشتند. خاطررسان باید نمود که تنها از تاجیکستان بیش از 300,000 نفر به جنگ رفته، از این شماره زیاده از 100,000 کس در محاربه ها هلاک شده‌اند. 64 نفر از فرزندان شجاع تاجیک برای کارنمایی های بی‌نظیر و جانیساری سزاوار عنوان عالی قهرمان اتحاد شوروی شده‌اند. 9 می در حاشیه چورابینی‌ها بخشیده به جشن 79مین سالگرد روز غلبه در شهر مسکو ملاقات خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین دایر گردید. Уважаемый Эмомали Шарипович, спасибо большое, что приехали к нам на торжества по случаю Дня Победы. Это наш общий праздник. Мы с вами многократно говорили об этом, в том числе и вчера, и сегодня в течение наших встреч и контактов. Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одни из первых, кто сказал об этом по случаю терактов в Москве. Наши специальные службы активно работают для купирования общих угроз, потому что терроризм представляет угрозу для всех стран, для России, для Таджикистана. Работает она налажена, коллеги в тесном контакте находятся друг с другом. Мы с вами поддерживаем эту работу и будем это делать дальше. А что касается других составляющих, прежде всего экономики, то должен с удовлетворением отметить, что Россия остается
главным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Мы занимаем первое место по уровню товарооборота. Причем отношения наши развиваются все активнее и активнее по очень многим направлениям, и это не может не радовать. У нас есть возможность сегодня обсудить всю совокупность нашей совместной работы. И еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть. Уважаемый Владимирович, большое спасибо за приглашение, за гостеприимство, прекрасные условия. Во-первых, хотел бы поздравить вас с праздником Победы, это наше общее, вы правильно говорите об этом. Я вчера в своем обращении к народу говорил, что 50% трудоспособного населения тогдашнего Таджикистана участвовали в войне и более 300 тысяч. Что касается наших двусторонних отношений, оно идет по нарастающей торгово-экономическому сотрудничеству, гуманитарной сфере. Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете, более 30 лет наша позиция такова. Неоднократно я заявлял с трибуны ООН о том, что мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности, не имеет религии, не имеет родины. С ними надо бороться сообща. Везде и всюду. Наши спецслужбы работали все эти годы очень хорошо и работают, продолжают работать. Только, к большому сожалению, вот трагедия, которая случилась, народ Таджикистана и правительство, я лично позвонил вам, мы сами пережили и до сих пор, более 30 лет, воюем против экстремизма, терроризма. Не просто понаслышке знаем, что такое экстремизм и что такое терроризм. Вы знаете, где это находится Таджикистан. Так, поэтому это глобальная проблема. Что касается некоторых других вопросов, я думаю, что, конечно, наши недруги хотят поссорить различными методами, путем. Но я думаю, что то, что наши позиции, вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником. Россия имеет самую большую военную базу за пределы своего государства именно в Таджикистане. Все эти годы мы не меняли свою позицию и не собираемся менять. Нам надо еще продолжать, нам надо работать, нам надо вместе бороться с глобальными вызовами, глобальными угрозами. И, конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению наших трудоиммигрантов. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов, поскольку демографический уровень в Таджикистане 2,5 роста населения ежегодно. Это было один из бывших советских республик, который во всех комсомольских стройках, крупных стройках участвовали таджики. И сейчас участвуют, строят, особенно в строительстве. Таджики – это очень древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру, цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. То, что это наносило очень серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традиции нашей нации. А мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте. Прибывая перед вылетом, я открыл крупнейший мемориал в честь участников Великой Отечественной войны, Парк Победы, с участием представителей Государственной Думы Российской Федерации. Это уникальное место, самое достойное место одушевления нашей столицы. Это говорит о многом. Вы знаете, лично мое именно отношение к культуре, истории, русскому языку и вообще наши личные доверительные отношения. Поэтому мы хотим жить в цивилизованном мире. Россия всегда была, я думаю, что останется центром светской цивилизации в постсоветском пространстве. Присутствуя на этой торжественной мероприятии, действительно, это наш общий праздник, который нас объединяет. Так
Поздравляю от всей души, поздравляю весь народ бывшего Советского Союза с этим очень уникальным историческим победой. Спасибо. Спасибо. سران دولت‌ها همدیگر و مردم دو کشور را با مناسبت جشن 79 سالگی غلبه بزرگ تبریک نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سهم مردم تاجیک را مخصوص تاکید نموده اظهار داشتند که 50% اهالی قابل مهنت همان وقت تاجیکستان در این جنگ اشتراک نمودند. با مسائل مبرم همکاری در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، تنظیم مهاجرت کاری و مقاومت مشترک به خطر و تهدیدها در ساحه امنیت، بخصوص تروریسم، افراطگرایی، تندگرایی دینی و دیگر ظاهرات جنایتکاری متشکل فراملی توجه خاصه ظاهر کرده شد. جانب‌ها وابسته به مقاومت به خطر و تهدیدهای معاصر دایر به بهسازی هماهنگی در فعالیت مشترک مقامات حفظ حقوق و خدمات مخصوص دو کشور به موافقه رسیدند. ضرورتی از جانب اداره‌های دخلدار اندیشیدن تدبیرهای مشترک مؤثر جهت رفع مشکلات در ساحه مهاجرت کاری بخصوص تاکید گردید. موافقه حاصل شد که به این خاطر هیئت‌های بلندپایه هر دو جانب در مهلت‌های نزدیک گفت‌وشنود دایر نمایند. یکی از مسائل مهم دیگری همکاری در ساحه انرژتیک بود. سران دولت‌ها برای حل مشکلات جای داشته در این ساحه به قرار آمدند که به ساختارهای لازمه دو جانب سفارش‌های ضروری داده شود. پیشوای ملت و پرزیدنت فدراسیون روسیه در ادامه صحبت مسائل‌های علاهیده بین المللی و منطقوی را محاکمه کردند. در خاتمه سرور دولت محترم امامعلی رحمان با محترم ولادیمیر پوتین برای پذیرایی گرم و مهمان نوازی عنعنوی اظهار سپاس نمودند. 9 می اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد انجام سفر کاری اشتراک در چهاربینی‌های تنتنوی بخشیده به جشن 79 سالگی غلبه، ملاقات غیررسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و ملاقات خاص با پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین از شهر مسکو فدراسیون روسیه به وطن برگشتند. پیشنهاد پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وابسته به اعلان روز جهانی فوتبال طریق قبول قطعنامه مخصوص از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد. اکنون من بعد در سراسر جهان 25 می روز جهانی فوتبال تجلیل می گردد. یادآور می شویم که 9 فوریه سال 2024 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی به سازمان ملل متحد پیشنهاد نمودند که نقش فوتبال را در سطح جهانی اعتراف نموده طریق قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی فوتبال رسما اعلان گردد. این تشبث زمینه می‌گذارد که تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی شهرت جهانی خود را افزون نماید و جهانیان از منفعت اقدامات شایسته فرزندان نجیب و سیاستمدار ملت تاجیک بهره‌مند گردند. مسلم است که ورزش در حیات انسانیت از جمله بهترین راه‌های بهداشت سلامتی و پیشبرد طرز حیات سالم، اینچنین وسیله مهمترین پیوند خلق و ملت‌های گوناگون به شمار می‌رود. مردمان سیاره زمین بیشتر از 150 سال است که به فوتبال مشغولند و این بازی از زمان پیدایش تا کنون یک وظیفه و یک هدف دارد که آن به هم آوردن انسان‌ها میباشد. امروز حتی در خردترین مملکت عالم آدمان به فوتبال بازی مشغولند. یعنی فوتبال همچون محصول ایجاد تفکر انسانی از یک بازی عادی به عامل پیوندگر انسانیت تبدیل یافته است. معلوم است که فوتبال در بعضی کشورها همچون ورزش معروف است، ولی آن تنها یک بازی نیست.
این نمودی ورزش یک پدیده فرهنگ عمومی جهانی است که مرزهای ملی، مانعهای زبانی و تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی را عبور می‌کند. این یک ورزش است که جهان را متحد می‌سازد و با زبان اونیورسالی سخن می‌گوید که به همگان معلوم است، یعنی از کوچه‌های پر از مخلص شهرهای بزرگ سر کرده تا دهه‌های دوردست‌ترین جهان فوتبال را می‌شناسند و بازی می‌کنند. با در نظر داشت این پیشنهاد دارم که نقش فوتبال در سطح جهانی اعتراف کرده در سازمان ملل متحد روز جهانی فوتبال از طریق قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما اعلام گردد. Генеральная ассамблея приступает к принятию решения по проекту резолюции А/78/Л56 Всемирный день футбола. Могу ли я считать, что ассамблея желает принять проект резолюции А/78/Л56? Решение принимается. در جهانی که زیبایی، گوناگون رنگی و روحیه وحدت و یگانگی را قدر میکنند، بازی هست که همه را متحد میسازد. فوتبال. Генеральная ассамблея приступает к принятию решения по проекту резолюции А/78/Л56 Всемирный день футбола. Могу ли я считать, что ассамблея желает принять проект резолюции А/78/Л56? Решение принимается. تشبوس روز جهانی فوتبال از قلب تاجیکستان برخاسته از جانب پرزیدنت فدراسیون فوتبال دستگیری پیدا نمود. این چشماندازی است که از مرزها فراتر می رود و عشق همگان را به فوتبال افزون می گرداند و نیروی آن در الهام بخشیدن، متحد کردن و به مردم تمام سیاره شادی بخشیدن است. آرزو همان وقت به اعتراف عمومی بشری تبدیل یافت که اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد رسما روز جهانی فوتبال را با مساعدت تاجیکستان تصدیق نمود و آن نه تنها برای مردم تاجیکستان بلکه برای تمام جهان مرحله تاریخی گردید. از کوچه‌های دوشنبه تا بزرگترین میدان‌های دنیا، فوتبال با زبان عامه‌فهم شادی و امید و استواری سخن می‌گوید. روز جهانی فوتبال فراتر از یک روز عادی است. این حرکت است. دعوت به احترام گذاشتن، به خواهش عمومی تحکیم صلح و ایجاد پل میان جمعیت‌ها توسط محبت به بازی میباشد. روز جهانی فوتبال را تجلیل نموده بیایید روحیه همبستگی و اشتیاق مشترک را که فوتبال در دل میلیون ها نفر می افروزد به یاد آوریم. ما بازی را ترغیب میکنیم که همگان را متحد می سازد. طور گفتیم شروع از امسال 25 می در سراسر جهان همچون روز بین المللی فوتبال تجلیل خواهد شد. باعث خوشنودی است که جهانی شدن فوتبال تشبوس به واسطه تاجیکستان بوده. کشور ما بار دیگر توسط فوتبال در مستحکم نمودن رشته های دوستی و رفاقت میان خلق های جهان سهم مناسب میگذارد. کارشناسان از جانب سازمان ملل متحد با اتفاق آرا قبول شدن این پیشنهاد را نشانه باز هم بلند رفتن آبروی و اعتبار کشور ما در عرصه جهانی می‌دانند.
сокинон ва масъулони касбу кори гуногун аз қабул гардидани пешниҳоди президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ кафа президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустам эмомалӣ тариқи қаднома дар бораи эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид ба хушнудӣ истиқбол гирифтанд. воқеан ҳам бозии футбол яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, инчунин муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад. ҳамин аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон алалхусус шаҳру ноҳияҳои минтақаи кулоб ин риштаи варзиш рӯз аз рӯз рушду нумӯ карда ҳамчун варзиши рақами яки сайёра хурду бузург дар ин риштаи варзиш боз ҳам ба ҳам меоянд. аз ҷониби созмони милали муттаҳид ба расмият эълон гардидани рӯзи футболи ҷаҳонӣ қабул гардид ки ин барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ нояи шарафу ифтихормандӣ аст. зеро имрӯз дар баробари дигар давлатҳои абарқудрат пешниҳоди тоҷикистон хуб пазируфта шуд ва ин ҳам бошад барои тақвият ва рушд ёфтани риштаи футбол мебошад ки ин ришта дар ҷаҳон аз сер мухлистарин риштаи варзиш ба ҳисоб меравад. албатта дар пасманзари ин пешниҳод мардуми сарбаланду ватандӯсти вилояти хатлон бахусус ҷавонону варзишгарони қавииродаи калонтарин вилояти тоҷикистон ин пешниҳодро хуш пазируфтанд ва барои дар минбаъда рушду тақвият бахшидани футболи ватанӣ тамоми тадбирҳои заруриро рӯи даст мегиранд. мавриди ёдоварист ки президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ кафа президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустам эмомалӣ рӯзи 9 феврали соли равон бори нахуст ба созмони милали муттаҳид пешниҳод кард ки нақшаи футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта шавад ва бо қабули қадномаи махсуси ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид расман рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардад. дар ин давра ба хотири пуштибонӣ аз пешниҳоди мазкур дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат яку якбора шумораи чорабиниҳои варзишӣ миёни дастаҳои касбӣ ва ғайрикасбӣ афзун гардида ҳамзамон як қатор мактабу муассисаҳои варзишӣ бо васеъ намудани гурӯҳҳои таълимӣ ба рушди ин намуд таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. баъди қабул гардидани ин пешниҳодот мо масъулини соҳа кӯшиш мекунем ки боз хубтару беҳтар сатҳу сифати чорабиниҳои варзиширо аз рӯи ин намуди варзиш ва дар байни кӯдакону наврасон калонсолон баргузор намудани мусобиқаҳои варзиширо зиёдтар карда хубтару беҳтар корро ба роҳ монем. дар ҳудуди вилояти хатлон 1853 майдончаҳои варзишӣ ба қайд гирифта шуданд ки ҳамарӯза дар онҳо мусобиқаҳои футбол баргузор гардида истодааст ва мо бо ифтихор гуфта метавонем ки баъди пешниҳоди муҳтарам рустами эмомалӣ ҳамчун президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ самти футбол дар кишвар бахусус дар вилояти хатлон рушд менамояд. ва як нуқтаи дигарро ишора бояд кард ки махсусан бо дастгириҳои муҳтарам президенти федератсияи футболи тоҷикистон дар лигаи олии имсола дастаи равшани кулоб, вахши шаҳри бохтар, паншери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, ҳосилоти ноҳияи фархор ва дар лигаи якуму дуюм низ дастаҳои футболи ҳудуди вилоят иштироки фаъолона карда истоданд ки дифоъ аз ин пешниҳод ва ҷонибдории худро ҷиҳати рушду нумӯи футболи ватанӣ баён менамоянд. муҳимии қадномаи мазкур ин дар рӯҳияи сулҳофариву иттифоқӣ, ҳамфикрӣ, ҳамкории байналхалқӣ, дӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва бе ҳеҷ гуна табъиз гузаронидани чорабиниҳои бузурги варзишӣ таъкид шудааст. ҳамин тариқ ҷомеаи ҷаҳонӣ ташаббуси президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, раиси федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустам эмомалиро дар бораи 25 май эълон кардани рӯзи ҷаҳонии футбол якдилона пазируфтанд. дар доираи омодагиҳо ҷиҳати истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон раванди созандагиҳо вусъати тоза касб кардааст. соҳаи сохтмон дар замони соҳиб истиқлолии кишвар рушд кард ва дар шаҳру ноҳияҳо ҳазорҳо иншооти таъйиноти гуногун сохта ба истифода дода шуданд. хусусан ширкатҳои сохтмонӣ ба бунёди биноҳои баландошёна таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуданд. сохтмони иншооти баландошёна давоми 5 соли охир дар шаҳри Кӯлоб вусъат пайдо кардааст
که به حسن این شهر باستانی زیبایی دیگر ضمن می‌نماید، میگویند همکاران ما. давоми 5 соли охир дар шаҳри Кӯлоб сохтмони биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ вусъати тоза касб намуданд. мусаллам аст ки дастгириҳои пайвастаи раҳбарияти олии кишвар ва аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб фароҳам овардани шароити мусоид ширкатҳои сохтмониро ба шаҳри Кӯлоб ҷалб кард ва сохтмони биноҳои баландошёна аз 9 то 26 ошёнагиро шурӯъ карданд. баъзеи иншоот аллакай мавриди истифода қарор дода шуданд ва дар иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома доранд. дар хиёбони исмоили сомонии шаҳри Кӯлоб ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хоксор с сохтмони бинои 10 ошёнаи истиқоматиро аз соли 2019 оғоз намуда бо риояи қоидаҳои меъморию шаҳрсозӣ корҳои сохтмониро пурра ба анҷом расониданд. дар ошёнаи якуми бино маркази савдою хизматрасонӣ ва дар 9 ошёнаи дигар 70 хонаи истиқоматӣ ҷойгир мебошанд. бинои баландошёнаи 10 ошёнаи истиқоматие ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хоксор с сохтмонаш ба анҷом расид, айни замон сафолакпӯшӣ ва кабудизоркунӣ назди бино мондааст. рӯзҳои наздик ба истифода метавонад. бинои дигари баландошёна дар кӯчаи ба номи Нуруллоҳ Ҳувайдуллоев аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Кӯлобсаноатсоз бунёд карда мешавад. аз рӯи лоиҳа дар ин мавзеъ аз ҷониби ширкати сохтмонӣ 4 бино сохта мешавад ва дар бинои аввал корҳои сохтмонӣ идома доранд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шаҳриёр 44 дар кӯчаи ба номи Сангак Сафаров соли дуюм аст ки ба бунёди биноҳои баландошёна оғоз карданд. дар корҳои сохтмонӣ аз масъолаи хушсифати сохтмонӣ истифода бурда мешавад. корҳои асосии бунёд дар ошёнаи 13-уми бинои якум идома дошта дар бинои 15 ошёна ба корҳои заминӣ шурӯъ намуданд. бинои баландошона аз моҳи марти соли 2023 оғоз шуда зиёда аз 13 ошёна иборат буда. 2 ошёнаи якум дуюм маркази савдо ва 11 ошёнаш аз барои истиқоматкунандагони шаҳр муайян карда шудааст. айни ҳол дар сохтмони бино зиёда аз 20 нафар коргаро кор мекунанд. коргаро ҳама одамои маҳаллии шаҳри Кӯлоб мебошанд. дар ин ҷо бо дар назди ҳамин бино бояд бинои калони дигар ки зиёда аз 15 ошёна иборат буда айни ҳол дар кандани таҳкурсии зани кор карда буда истодаанд. ширкати дигари сохтмонӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бунёд 2 мебошад ки дар шаҳри Кӯлоб аллакай як бинои баландошёнаи истиқоматиро мавриди истифода қарор додааст. айни замон бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ бунёди бинои дигари баландошёнаи истиқоматиро идома медиҳанд. бино аз 12 ошёна ва беш аз 80 хонаи истиқоматӣ иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар ошёнаи шашуми иншоот идома дошта дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода супорида мешавад. бинои баландошёнаро сохтаистем, ҳамон як шаст супоридаем ба ҳукумати шаҳри Кӯлобмон. инаи дуюм шаишулу ба ҳамни Кӯлоб сар кардаем ба ҳамин 35-солагии истиқлолро пиша месупорем. дар ин иншооти мо 25 нафар коргарон кор карданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди махсус дар шаҳри Кӯлоб ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар иншооти гуногуни маданию маишӣ, хизматрасонӣ ва маъмуриро сохта ба истифода супоридааст. дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳини шаҳри Кӯлоб бошад аз моҳи сентябри соли 2023 бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматиро оғоз намудааст. айни замон бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ва мутахассисони маҳаллӣ корҳои оҳану бетониро идома дода истодаанд. айни ҳол дар маркази шаҳри Кӯлоб ба сохтмони 2 адад бинои баландошёнаи истиқоматӣ корро шурӯъ кардем. айни ҳол дар қисмати таҳхонаи блоки А корҳо қариб ки ба анҷом расиданд ва дар қисмати дуюм блоки Б бошад корҳо бандобасти арматураҳо ва корҳои бетонӣ дар ошёнаи якум рафта истоданд. дар иншоот тақрибан 21 нафар коргар кор карда истоданд. мақсад дорем ки биноро дар муҳлати муайяншуда бо сифати аъло ба анҷом расонем. бинобар иттилои шуъбаи меъморию шаҳрсозии шаҳри Кӯлоб айни замон дар ҳудуди шаҳр аз ҷониби 25 ширкатҳои сохтмонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди беш аз 30 иншооти баландошёна идома доранд.
ساکنان مهنتخرین ناحیه وخشی ولایت ختلان در مقیاس کشور در سمت پرورش قلفینه موقع خاصه داشته سال تا سال از حساب زمین‌های فیضبار خش میدان پرورش این میوه خوش‌طعم را زیاد می‌نمایند. کشاورزان ناحیه سالهای آخر نوهای بهترین قلفینه را کشت می‌کنند که با صفت و بازارگذار می‌باشد. از رفت جمع‌آوری حاصل قلفینه در این ناحیه همکارانمان گزارش می‌دهند. قلفینه پروران جماعت شهرک کیروفی ناحیه وخش در این شب و روز بسیار پرکار و سرتشویش گشتند، چون با استفاده از هوای گرم و آفتابی منطقه حاصل فراوان اولین میوه بهاری را خون می‌دارند. همین است که هر یک سری قدم در حدود این جماعت امروزها میتوان دهقانان را مشغول کار و تاجران را بنده خرید دید. در حدود جماعت شهرک کیروف در میدان 90 گکتار در خوجگی‌های دهقانی و سکتر اهالی کشت قلفینه کردند که امروز پورا پخته رسیده به بازارهای شهر و ولایت به فروش برآورده شده ایستاده است. از 1 گکتار تا 10 تانه قلفینه جمع‌آوری کرده ایستادند که نظر به سالهای گذشته امسال نشونما و حاصل قلفینه خوب است. با گفته دهقانان جماعت مذکور این نمود میوه زمینی کم خرج و سردرآمد بوده نسبت دیگر زراعت‌های خوجگی قشلاق تیزتر میرسد. از این رویشان هر یک پارچه زمینی در اختیار داشتهشان را ثمراناک استفاده برده کشت توت زمینی را به راه ماندند. ایرا میشنونی انا خشواش میکنی چوبقش میکنی دوروی مینرالی میتیش پاروش میتی خیلی مهنت میکنی که ای بعد حاصل خوب بگیری و فایده نقد درآمد کنی. برای دهقانان کشاورزان ناحیه وخش راه اندازی کردن این نمود خوجگیداری منفعت خوبی مالیوی می‌آورد. از اینجاست که خرد و بزرگ همه قوای مهنتی را محض در همین سمت روانه کرده صبح تا شام زحمت می‌کشند و سال از سال میدان پرورش قلفینه را در جماعت بیشتر می‌کنند. برن کلیونکاش نمی ای 15 16 اپریل میبرویا با مثال فروش و با سودا و حاضر روز جنبه سیدسه خریدارا چون ایامدار خانه ام سر زمین آمده با نرخ ارزانتر چه بازار میبری مثال اونجا همین سر زمین میاد خریدارا میگیرن میبرن. جمع‌آوری قلفینه از 15 اپریل سر شده تا امروز با فروش برآورده ایستادند که این تا 1 ایون دوام میدهد. باید گفت که بازرگانان جماعت مذکور محض با قلفینه پروری نام برآوردند. از این رو برای به فروش گذاشتن محصول شب و روز رنج بردهشان دشواری نمیکشند، زیرا خریداران آمده سر زمین با نرخ دسترس محصول دستی آنها را خریداری میکنند. با این وسیله بازارهای مملکت به قلفینه خوش‌طعم این منطقه تامین میشود. لباس ملی شناسنامه هر خلق و ملت است. با مقصد ترغیب لباس ملی همچون رکن فرهنگ مردم در ناحیه واسع تحت عنوان تاجیکانه میپوشیم اکسیه ترغیباتی دایر گردید. هدف از برگزاری این چاره‌بینی بیشتر تشویق کردن بانوان بابت ارجگذاری به اثر و لباس ملی ارزیابی شد. خواجه نظریف در همین باره شرح بیشتر دارد. لباس ملی تاجیکی یکی از رکن‌های مهم فرهنگ ملت میباشد. در زمینه دستور و تاکیدهای سرور دولت با مقصد ترغیب لباس ملی همچون رکن مهم فرهنگی تربیت پاکطینتی و زیباپرستی و شهردوستی در ضمیر فرزندان، تربیت دادن زحمتکشی و آبادکاری، روحیه افتخار بزرگ وطنداری و پاسداشتن فرهنگ ملی در ناحیه واسع اکسیه تاجیکانه میپوشیم دایر کرده شد. در چاره‌بینی مذکور که با ابتکار شعبه معارف ناحیه در میدان گلگشت حفظ تاریخی قینر واقع در دهه قینر دهات به نام میرزعلی ویسف برگزار شد، دختران با لباس‌های گوناگون ملی از دهه‌های گرد و اطراف شرکت ورزیدند. در روزهای زیبای بهاری ما سرجم آمدیم، نه تنها به خاطر دیدن این موضع زیبا، یعنی به بر نمودن لباس‌های تاجیکانه تحت عنوان ما تاجیکانه میپوشیم، یعنی بلند برداشتن هویت ملی، فرهنگ اجدادی ملی، یعنی به بر نمودن اطلس و ادرس و چکن، یعنی از بین بردن پوشیدن لباس‌های بیگانه که این در فرهنگ ما بسیار درست نمی آید، چون که لباس های تاجیکانه از قدیم الایام بسیار زیبا هستند
و چون پیش وقت مادران ما لباسهای زیبای ملی را به بر می‌نمودند و اینچنین دوکه‌های سفید را در سر خود می‌کردند و بسیار سیمای تاجیکانه داشتند و این بسیار یک زیبایی خاص به خود دارد. در این چورابینی با این مانند لباس‌های ملی با مقصد بلند برداشتن مقام و منزلت سر و لباس ملی، نمایش دادن هنری والای تراحان، تقویت صفت تازه بخشیدن و استحصال انواع گوناگون متاح‌های ملی از قبیل اطلس و شاهی، گسترش صنعت چکندوزی و آلوچه بافی، گلبست و ادرس بافی و به این وسیله ترغیب و تشویق لباس‌های ملی راه اندازی گردید. از برگزاری این چورابینی‌ها این نورسان جواباً به غمخوری و توجه پیشوای ملت با شکرانه صلح و آرامی، با رفتار و اندیشه نیک، فرهنگی به بر کردن لباس ملی و فعالیت پرثمر رسالت اصلی خویش را ترغیب می‌نمایند. даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи зубҳи доноии китоб аст дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷараён дорад. ин озмун дар ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон ҳам доир гардид. ҳайати ҳакамон беҳтарин чеҳраҳоро аз миёни довталабон интихоб намуда ба даври вилоятӣ роҳ хат доданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода шудааст. дар робита ба ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ноҳияи шамсиддини шоҳини вилояти хатлон даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ташкилу роҳандозӣ карда шуд. тавре дар маросими ифтитиҳои даври ноҳиявии озмун масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таъкид доштанд истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои рушдунумои тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам овард. бо ташаббусу дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар радифи самтҳои гуногуни илму маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида инак таи чанд соли охир озмуни мазкур бо як ҷолибияту ҷаззобият баргузор гардида истодааст. иттилоъ дода шуд ки таи чанд соли охир озмуни умумии ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар 4 марҳила ташкилу баргузор карда мешавад ки дар ин озмун сокинони касбу кор ва сину соли гуногун ширкат меварзанд. дар ҳамин радиф дар ноҳияи шамсиддини шоҳини вилояти хатлон низ даври ноҳиявии озмун бо иштироки анқариб 300 нафар сокинон аз рӯи 6 номинатсия баргузор карда шуд. дар ноҳияи шамсиддини шоҳин озмуни ҷумҳуриявӣ даври ноҳиявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар муассисаи таҳсилоти рақами 8 гузашта истодааст ва аз рӯи номинатсияҳои эҷоди назм, эҷоди наср ва адабиёти кӯдакон наврасон озмун алак баргузор гашта истодааст. тибқи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дар муассисаи дар ноҳияи шамсиддини шоҳин аз 576 нафар дар даври муҳосабӣ иштирок намуд, аз он тақрибан 300 нафар ба даври ноҳиявӣ рохат гирифтаанд ва имрӯз бошад аз тибқи рохате ки аз муассисаҳои таълимӣ ба гузашта буданд ба даври ноҳиявӣ пешниҳод карда шуд ва имрӯз дар ноҳия айни ҳол озмуни даври ноҳиявии фуруғи субҳи доноӣ дар гузаронида шуда истодааст. дар такя ба ин андеша месазад зикр намуд ки ҳукумати мамлакат барои рушди соҳаи китобдорӣ ва баландбардоштани сатҳи маърифати аҳолӣ бахусус миёни наврасону ҷавонони кишвар пайваста тадбирҳои муассир меандешад. ҳадафи асосии озмуни мазкур ва дигар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ин баландбардоштани завқи китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханварию сухандонӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба адабиёти бои гузаштагони мо дар қатори насли наврасу ҷавон ҳамзамон иштирокчиёни аз 70 сола боло низ дар номинатсияҳои гуногун ширкат варзида баҳри ҷалби бештари насли наврас ба китобхонӣ талош меварзанд. озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст аз 4 давр иборат буда ҳамасола аз моҳи январ то декабр идома меёбад. дар ноҳияи шамсиддини шоҳин дар солҳои қаблии баргузории озмун шумораи зиёди сокинон ҳам миёни наврасон ва ҳам миёни калонсолон ба давраҳои ҷумҳуриявӣ роҳ ёфта буданд ки сола сол шавқу рағбаташон нисбат ба китобдорию китобхонӣ зиёд гардида истодааст. ман тӯли 3 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст иштирок меварзам. дар тӯли солҳое ки ман иштирок варзидам то даври вилоятӣ рохат гирифтам ва аз ин рӯ ҳафтода нестам ва умедворам ки имсол дар
آزمون‌های تا دور جمهوری رفته اشتراک ورزم. بنابر اطلاع مسئولین شعبه معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شمس‌الدین شاهین بیشتری اشتراکچیان آزمون محض خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی به حساب می‌روند که اکثریت آنها در نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان، ادبیات معاصر اشتراک کردند. مقصد از برگزار نمودن آزمون این یعنی سایقل دادن دانش خوانندگان و بیشتر با رو آوردن با کتابخوانی میباشد. و اما نیز علی معرفچیان کوشش می‌نمایند که آن داوطلبانی که امروز در دور ناحیوی سزاوار جایهای یکم و دوم افتخاری گشتند با دور ولایتی رخصت میدیم، چون که همون خوانندگانی که امروز لیاقت خواندن و اشتراک فعالانه دارند ما با دور ولایتی پیشنهاد می‌نماییم. در مجموع گفتن ممکن است که دور ناحیوی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در ناحیه شمس‌الدین شاهین امسال با یک شکوه و شوق بلند برگزار گردید که اساسی با موفقیت برگزاری آزمون این پیش از همه مکمل شدن شرط‌های برگزاری آزمون میباشد. دور ناحیوی آزمون مذکور مطابق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در روز بعدی نیز برگزار می شود و از ناحیه شمس‌الدین شاهین بهترین ها به دور ولایتی راه خط پیدا می کنند. بینندگان گرامی، این بود چند خبری مهمی که دوام هفته سپری شونده به وقوع پیوستند و درباره آن ما به شما معلومات دادیم. امید داریم که هفته آینده نیز برای ما مردم سربلند تاجیکستان هفته بابرو خواهد بود و ما امکان پیدا خواهیم کرد که جهت رسیدن به هدفهای بزرگ وطن پرورانه امان قدم‌های دیگر گذاریم. در همین جا با شما خیر خوش میکنیم. سلامت باشید.